ମନାଚିନ୍ମୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାନ୍ତି ଷ୍ଟଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା 2023ର ଯେଉଁଟା RI ଅମିନ୍ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭାଇଭର ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି 2023 ମସିହାର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଆସିଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି। बट जो मानकर देखंतु 2025 RI अमीन एटा 2025 एटा 2025 RI अमीन जो मानकर थिला गोटे ही एग्जाम थिला तो सेमानकर आसी कि नहीं देखि नियंतु एडी आपण मानकर 22/5/2026 रु एडी देखि पारथुबे 22 तारिख रु आपण मानकर 28 तारिख भितर एग्जाम टा हेइथिला 1 मंथ 6 डे रो जदि 1 मंथ 6 डेज रो आपण मानकर एग्जाम हेइथिला से आपण मानकर रिजल्ट आसी नाही। देखंतु एमिति कहबाक गले तो आंसर की आसी जाइछि माने आपण माने रिजल्ट जानि पारछन्ती आपण मानकर केते अछि तो रिजल्ट आसी जाय अछि सेमिति जदि धरिबा रिजल्ट आसीछि बट आपण मानकर सिलेक्शन आसी नाही को मानकर सिलेक्शन हेइछि को मानकर हेइ नाही तो सेठी एठी बाहरी आपण मानकर सिलेक्शन आसी नाही। सिलेक्शन आसिला परे आपण मानकर स्किल टेस्ट हबो तो समस्त जानिछन्ती स्किल टेस्ट हबो सिलेक्शन हैला परे स्किल टेस्ट जल्दी ही आसी जिवो एटा मन रखंतु। सिलेक्शन आपण मानकर आसी गला परे गुटे मास भी समय आपण मानको मिलिबनी स्किल टेस्ट पई जल्दी ही स्किल टेस्ट आसी जिवो तेणु आजिठू आपण माने स्किल टेस्ट पई प्रैक्टिस करंतु को माने करिवे ता मध्ये जानि रखंतु। जो मानकर देखंतु जदि कटअप कथा कहिबा कटअप केते जाई पारे तो कटअप कथा जदि आमे कहिबा ताले जो मानकर देखंतु जदि यूआर कैंडिडेट अनुसार जदि कहिबा यूआर मेल अनुसार आपण मानकर सपोज 60 प्लस जदि रहउची 50 प्लस जदि रहउची जो मानकर हार्ड शिफ्ट अछि 60 प्लस जो मानकर रहउची जो मानकर मीडियम शिफ्ट अछि 70 प्लस जो मानकर रहउची जे मानकर इजी शिफ्ट अछि तो से माने ऑब्वियसली स्टार्ट करि दियंतु स्किल टेस्ट पई कोन पई कहली 50 प्लस कोन पई कहली आपण माने भाबुथिबे 50 प्लस रे कोन हेइ जिवो देखंतु ऑब्वियसली हेइ जिवो 50 प्लस में गारंटी देकी भी कहूची मार्क बाहरला परे भी देखिबे जो मानकर 50 प्लस अछि हार्ड शिफ्ट वाला रो सेमानकर 88 रु 90 पाखा पाखी मार्क बढ़िबो 88 रु 90 पाखा पाखी हेइ जिवो सेमानकर देखिबे 100% गारंटी देकी कहली 88 रु 90 पाखा पाखी परसेंटाइल रे कन्वर्ट हेइ जिवो ताकू जो माने 50 प्लस रखिचंदी हार्ड शिफ्ट रे समस्तंकर नुहे जो माने इजी शिफ्ट रे 50 रखिचंदी सेमानकर इजी शिफ्ट रे बढ़िबो ही नाही तो जो मानकर मानियंतु मीडियम शिफ्ट रे 50 रखिचंदी सेमानकर बढ़ी कि हां 70 80 पाखा पाखी हेइ जाई पारे 80 पाखा पाखी हेइ जिवो बट जो मानकर हार्ड शिफ्ट रे 50 प्लस अछि से माने ऑब्वियसली 88 रु 90 पाखा पाखी पहुंची जिवे से माने सिलेक्शन नै कि जिवे तेणु मार्क भेरी करे को शिफ्ट अनुसार आपण मानकर को प्रकार शिफ्ट को से शिफ्ट रे केते जण भलो करचंती खाली हार्ड शिफ्ट हेले भी मध्ये होबनी हार्ड शिफ्ट रे भलो भलो पिला मध्ये थिबे भलो स्कोर करचंती तेणु ताको हार्ड शिफ्ट भी मना जीवो नाही तेणु खाली सेमिति कहले जे हार्ड शिफ्ट माने सेइडा हार्ड शिफ्ट भी माने एइडा भी नुहे कि आपण मानकर शिफ्ट रे केमिति कोन क्वेश्चन आछि हार्ड शिफ्ट माने एइडा आपण मानकर पिला माने केमिति अटेम्प्ट करचंती तो ताहारी अनुसार आपण मानकर सिलेक्शन हबो तो 50 प्लस जदि रहउची आपण माने भाबुचंदी मो शिफ्ट रे हार्ड आस्तिला मो भलो पिला हेइ कि मध्ये 50 प्लस रखिली ताले आपण मानकर आपण माने 50 प्लस रे मध्ये स्किल टेस्ट पई लागि जिबा दरकार बिकॉज बहुत सारा पोस्ट अछि आपण माने स्किल टेस्ट रे आराम से जदि भलो से पढ़ी थिबे स्किल टेस्ट रे भी बहुत लोक कटि जानती तो स्किल टेस्ट पई आपण माने देखंतु कोउठु पाइबे स्किल टेस्ट मु कहि रखे आपण मानको जदि स्किल टेस्ट आपण माने चाहुचंती ताले स्किल टेस्ट रो मो पीडीएफ देई देबी देखंतु ई बुक देई देबी स्किल टेस्ट रो ई बुक देई देबी तो सेठू आपण माने प्रैक्टिस करि परिबे जो माने भलो स्कोर आछि से माने प्रैक्टिस करि परिबे ई बुक टा मो देखंतु ई बुक आपण माने कमेंट रे देबे ई बुक जदि दरकार आपण मानकर स्किल टेस्ट रो देखंतु जेहेतु ई बुक रो प्राइस रहउची ई बुक रो प्राइस मात्र 99 रुपीस रहउची ई बुक रो प्राइस तो सेठी आपण माने केतेटी पाई जिवे देखंतु 12 प्लस 15 आपण माने 27 प्लस आपण माने प्रैक्टिस सेट पाइबे
ୱିଥ୍ ଆପଣ ମାନେ 10ଟି ପାଖାପାଖି 10ଟି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ସେଟ୍ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ PYQ ପାଇବେ, ଆପଣ 10ଟି PYQ ପାଇବେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ 10 ସେଟ୍ ପାଇବେ ଆପଣ ମାନେ। RI ହଉ ଯୋଉଥିରେ ବି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି 10ଟି ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ରହିଲା ଏଠି 27 ପାଖାପାଖି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 99 ରୁପିଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଇବୁକ୍ର PDFଟି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ପେ କଲା ପରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପଠାଇଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇବୁକ୍ଟି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନମ୍ବର ଥିବ, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ପେ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇବୁକ୍ଟି ପଠାଇଦେବି। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଇବୁକ୍ଟି ପଠାଇଦେବି। ତ ଆଗ ଥର ବି ହେଇଥିଲା RI ଅମିନରେ ମୁଁ ଇବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରୁ ପିଲା ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହା ନୁହେଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇବୁକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ 50+ ହେଇଯିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି 50+ରେ ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ବାଲାର 100% ହେବ ହିଁ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ବିକଜ୍ ଆରଥର ବଢ଼ିଥିଲା ସେମିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା 40 ମାର୍କ 45 ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ବଢ଼ିଛି। ଯିଏ 50 ରଖିଥିଲା ତାର 40 ମାର୍କ ବଢ଼ିଗଲା 90 ହେଇଗଲା, 45 ମାର୍କ ବଢ଼ିଗଲା 95 ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। 99 ରୁପିଜ୍ ବେଶୀ ପଇସା ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଯଦି ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ପିଲା କାଟିଯିବେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଭଲ କରିକି ଆସିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।